Shalom Uvracha, mes chers amis, on se retrouve pour l'étude et la lecture et l'apprentissage de la paracha Tetzavé. Le thème de la paracha de Tetzavé, c'est la structure du futur Beth Amikdash et sa cérémonie d'inauguration, ni plus ni moins. Troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Bekarov, 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 Mamash. Comme vous savez, il y a toujours un lien dans la paracha de la semaine, dans l'Haftara. Et on va voir le lien qu'il peut avoir justement entre la paracha de Tetzavé et la Haftara de Tetzavé. Cette Haftara est tirée du prophète Yecheskel. Yecheskel, c'est Ézéchiel en français. C'est le prophète qui a beaucoup parlé sur la construction et l'avènement du troisième Beth Amikdash. Si vous lisez le livre de Yecheskel, d'Ézéchiel en français, vous allez trouver toutes les prophéties qui sont liées à la venue à la construction du troisième Beth Amikdash et à la venue du Mashiach. Donc c'est un livre très important et très intéressant. Pourquoi ? Parce que de la même manière que toutes les autres prophéties des prophètes qui sont venus avant Ézéchiel et qui ont prophétisé, où tout s'est réalisé de manière extrêmement minutieuse, on est sûr et on est confiant que Bezrat Hashem Yitbarach, que les prophéties d'Ézéchiel vont également très bientôt se réaliser, et notamment la construction du troisième Beth Amikdash, qui sera suivie de la venue du Mashiach, Bimera Beyamenu. Alors, on nous dit ici que la paracha Tetzavé, elle évoque la cérémonie d'inauguration du Mizbeach dans le Mishkan. Ça, c'est la paracha. Shemot, chapitre 29, versets 36 à 37, on nous parle de la cérémonie d'inauguration du Mizbeach dans le Mishkan. La Haftara, quant à elle, elle nous offre une description du Mizbeach, dans le futur Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Et elle explique le déroulement de la cérémonie d'inauguration, ni plus ni moins. Les termes utilisés pour décrire les deux événements sont quasiment identiques. Voilà. La cérémonie d'inauguration du Mishkan, elle a duré du 23 Adar jusqu'au Rosh Chodesh du mois de Nissan. Et d'après le Malbim c'est le grand commentateur du Nar, c'est-à-dire des prophètes, de la loi, donc des prophètes, oui. Il dit que les 7 jours d'inauguration du futur Beth Amikdash, dans cette Haftara-là, ils vont se dérouler au même moment. C'est-à-dire également du 23 Adar à Rosh Chodesh Nissan. Comme ça s'est passé pour le Mishkan, ça se passera pour l'inauguration du futur Beth Amikdash. Vous voyez un petit peu la précision des termes avec laquelle les choses sont avancées. Donc on peut être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, Bezrat Hashem, et qu'on va assister très bientôt à l'inauguration de ce troisième Beth Amikdash. Je n'ai pas le temps malheureusement de vous traduire la Haftara, parce que vous auriez pu assister comme ça, avec beaucoup de précision, comment va être ce Beth Amikdash, comment il va être organisé, comment il va être construit, et comment va se dérouler la cérémonie d'inauguration. Mais je vous invite à le faire pour ceux qui ne sont pas forcément hébraïsants. Je vous invite à traduire cette Haftara mot à mot. Je commence comme d'habitude les 2 bénédictions d'introduction de la Haftara. Ensuite, je me permets de la lire. Vous aurez la chance sur le site Espace Torah de voir le texte également de la Haftara qui est à côté. Vous pourrez suivre et pourrez prendre l'engagement, peut-être, pourquoi pas, si ce n'est pas cette année, peut-être pour l'année prochaine, d'apprendre à lire, pour ceux qui ne savent pas encore, de lire la Haftara, peut-être pour la Haskara, une personne proche qui a quitté ce monde, ou peut-être pour un joyeux événement, de prendre sur vous de préparer une Haftara, messieurs, je m'adresse aux hommes bien sûr, ou les jeunes hommes, et bien d'apprendre à lire une Haftara. C'est pas si difficile que ça, il faut juste le vouloir, mettre ça dans ses priorités, et alors vous verrez qu'on pourrait le faire. Et je me tiens à votre disposition, bien entendu, si vous souhaitez, que je vous assiste dans cette... dans cet apprentissage, en plus de la vidéo, en plus du texte que vous allez voir, si vous avez besoin qu'on puisse vous assister modestement pour apprendre cette Haftara, ce sera avec le plus grand plaisir que je ferai. Voilà. Alors je fais les 2 bénédictions. La première bénédiction, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nvi'im tovim, ve'ratza b'divreim, hane'emarim be'emet. Baruch ata Adonai, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, בישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. Et je commence l'Haftara donc dans Yecheskel au chapitre 43.
אתה בן אדם, הגר את בית ישראל, את הבית, ויקלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית, ואם נכלמו מכל אשר עשו, צורת הבית, ותרונתו, ומוצאיו, ומובאיו, וכל צורתו, ואת כל חוקותיו, וכל צורתו, וכל תורתו, הודע אותם, וכתוב לעיניהם, וישמרו את כל צורתו, ואת כל חוקותיו, ועשו אותם. זאת תורת הבית, הראש ההר, כל גבולו, סביב סביב, קודש קודשים. הנה זאת תורת הבית, ולמידות המזבח, באמות, אמה אמה, ותופח, וחק אמה, ואמה רוחב, וגבולה את שפתיו סביב, זרת האחד, וזה גם המזבח, ומחק הארץ, עד העזרה תחתונה, 2 אמות, ורוחב אמה אחד, ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה 4 אמות, ורוחב האמה, והראל 4 אמות, ומאריאל ולמעלה הקרנות 4, ואריאל 12 אורך ב12 רוחב רבוע, אל 4 רבעיו, והעזרה 14 אורך ב14 רוחב, אל 4 רבעיה, והגבול סביב אותה 0.5 אמה, והחק לאמה סביב, ומעלותיהו פנות קדים. ויאמר אלי בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אלה חוקות המזבח, ביום יעשותו, להעלות אליו עולה ולזרוק עליו דם, ונתת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזרע צדוק, הקרובים אלי נאום אדוני אלוהים, לשרתני פר בן בקר לחטאת, ולקחת מדמו ונתת על 4 קרנותיו, ואל 4 פינות העזרה, ועל הגבול סביב, וחיטאת אותו, וכיפרתהו, ולקחת את הפר החטאת ושרפו ממפקד הבית מחוץ למקדש, וביום השני תקריב שעיר עזים תמיד לחטאת, וחיטאו את המזבח כאשר חיטאו בפר. בכלותיך מחטא תקריב פר בן בקר תמים, והאל מן הצאן תמים, והקרבתם לפני אדוני, וישליכו הכהנים עליהם מלח, ואלאו אותם עולה לאדוני 7 ימים, תעשה שעיר חטאת ליום, ופר בן בקר והאל מן הצאן תמימים יעשו. 7 ימים יכפרו את המזבח, ותיארו אותם, ומילאו ידיו, וכלו את הימים, והיה ביום השמיני, והלאה יעשו הכהנים על המזבח את חולותיכם ואת שלמיכם, ורציתי אתכם נאום אדוני אלוהים גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש Israël. Voilà mes chers amis,
Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le troisième Beth Amikdash, Bimera Beyavinu, Amen, Keni Ratzon.